जे तम जीशु आम प्रत्येक को कृपा करंतु। बाइबल रे एंती विषय लिखा जाउछि धार्मिक मानकर गोटे स्थान पुणी दुष्ट मानकर मध्य गोटे स्थान रही अछि। आ गोटे विषय मध्य हम जानिबा दरकार अछि धार्मिक निमंते मध्य विचार रही अछि पुणी दुष्ट निमंते मध्य विचार रही अछि। धार्मिक पय विचार पुणी दुष्ट निमंते मध्य विचार रही अछि। आउ जेते बेले विचारित हला परे धार्मिक व्यक्ति दुष्ट पाखरे रही पारिबो नाही कि दुष्ट व्यक्ति धार्मिक पाखरे रही पारिबो नाही। आ जदि माने सत चेष्टा करंती ता बादे मध्य से माने एक स्थान रही पारंती नाही। किंतु मन रखिताओ ए जगत मध्य रे आज दुष्ट मध्य वास करूछि, ए जगत मध्य रे आज धार्मिक मध्य वास करूछि। किंतु गोटे दिन आसीबो जे सेही दिन मध्य रे बा सेही दिन कोन हेबो ना धार्मिक अलग स्थान रही वास करिबो पुणी दुष्ट व्यक्ति मध्य अभिन्न एक स्थान मध्य वास करिबो। धार्मिक वासस्थान आनंदमय हेबो किंतु दुष्टर वासस्थान दुख और क्लेशमय हेबो। यह मन रखिथाओ। धार्मिक व्यक्ति अनंत जीवन भोग करिया पई छिबो किंतु दुष्ट व्यक्ति अनंत अग्नि बा नरक को भोग करिया पई छिबो। प्रिय जीशु मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। एही विषय जेते बेला माने गोटे व्यक्ति को माने कहवा समय रे से कहि थाए गोटे विषय किए जानिछि के नरक को जीवो, किए जानिछि के स्वर्ग को जीवो, किए जानिछि ना के जाय के आसीछि, किए जानिछि ताहा के स्वर्ग जीव के नरक जीव ए सकल विषय रे कोन जानछन हम किछि हमन ध्यान करबार आवश्यकता नाही। कारण किए जानिछि ताहा मर्फे लोक माने परमेश्वर वाक्य अछि हमन कहे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल मनुष्यर वास्तवता को कोन करि थाए ना प्रकाश करि थाए। मनुष्यर वर्तमान जीवन पुणी मनुष्यर ओ अतीत जीवन पुणी मनुष्यर भविष्य जीवन को मध्य ए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कोन प्रकाश करूछि। बाइबल रे एहा मध्य लेखा जाउछि एबे वर्तमान मनुष्य कोन जानछन्ति वास करूछि आ एहा परे मृत्यु रहि अछि आ मृत्यु परे मनुष्यर विचार रहि अछि। मृत्यु परे मनुष्यर विचार रही अछि। हमें देखिबा ईश्वरकर वाक्य एब्री पत्रिका 9 अध्याय तार 27 पद एवं 28 पद। मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेहि परि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने ताहांक अपेक्षारे अछंती सेमानंक परित्राण निमंते दर्शन देबे। आज बाइबल हमन को प्रकाश करूछि थरे मात्र मृत्यु आ मृत्यु परे कोन अछि विचार निरूपित अछि। मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आ ताहा परे विचार निरूपित अछि प्रत्येक मनुष्य निमंते धार्मिक हेउ कि कोन जानछन से दुष्ट हेउ ए माने दुहे तो कोन परमेश्वर को सम्मुख रे दिने छिडा हेबाक पड़िबो। धार्मिक मध्य प्रभुंकर सम्मुख रे छिडा हेबाक पड़िबो कि दुष्ट को मध्य प्रभुंकर सम्मुख रे दिने छिडा हेबाक पड़िबो। आ सेही दिन से मान को कोन जानछ को स्थान रहिबाक हेबो को स्थान न रहिबाक हेबो से मान को निर्णय करा जिवो। मृत्यु परे जाय कोन अछंती विचार रहि अछि हेले एही विषय केते लोक कोन करंती ना बुझंती नाही। मोला पर किए जानिछि बंचिला पर जहा करिवार अछि काम कर सोइला पर केउ मनुष्य जानिछि भलो मंद जगिथिबा समय रे आमाने भलो मौज मजलिस करि जीवन जीवा बरि केते एई जति बेला माने को स्वर्ग नरक विषय को केते लोक तो विश्वास करंती नाही। किंतु मन रखि थाओ स्वर्ग मध्य वास्तव अटे नरक अग्नि मध्य कोन अछि वास्तव अटे। हेले आमे माने कोन करिबा दरकार जदि हम माने स्वर्ग राज्य को जीवा पय जदि चाहुछु बरि कहले ए गोटिए मात्र जीवन जे आमे माने प्रभुंकर अनुग्रह रे प्राप्त होयछु ए जीवन थिबा समय रे आमे माने प्रभुंको उद्देश्य रे किछिटा कार्य करिवार अछि धार्मिकतार कार्य करिवार अछि। धार्मिकतार कार्य करी आमे माने जीवन काटिबार निहात आवश्यकता रहउछि। उत्तम कर्म करी जीवन काटिबार निहात आवश्यकता रहउछि। कारण बाइबल हमन के प्रकाश करे जदि आमे माने धार्मिकतार स्थान मध्य जइया पय चाहूछु ताले धार्मिकर कार्य करिबा दरकार आ ता मोला परे कले हेबो नाही मृत्यु परे कले होय नाही मृत्यु पूर्व हमन को करिबा पड़ी थाए। ए 60-70 वर्ष मध्य रे ए 60-70 वर्ष जीवन मध्य रे आमे माने कोन आथु ए कर्म करिबा दरकार अछि। तेनु कर ईश्वरकर वाक्य आज हमन प्रकाश पर उपदेश पुस्तक तार 9 10 पद हमन को कहे
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି କବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କି କଳ୍ପନା କି ବିଦ୍ୟା କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପାଏ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ କର। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ପାଉଛ ତାହା ତୁମେ କର, କିନ୍ତୁ କବରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କବରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, କିଛି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଠାରେ ଶୟନ ବିଶ୍ରାମ କେବଳ ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ବାଇବେଲ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ତୁମର ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଏ ତାହା ତୁମେ କର ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ମଜ ମଜଲିସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି କି? ରଙ୍ଗରସ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି କି? ଏ ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟତା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ କହୁଅଛି କି? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କର। ଆଗାମୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ନିମନ୍ତେ এই ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପାଉଛ ଆଉ ତୁମର ହସ୍ତ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଛି ତାହା କରୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ମାନେ ପଢୁ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁକରି ତ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର କହେ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଜୀବନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପବିତ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ କର୍ମ କର। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯୋଉ ରାତ୍ରି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ସେଠି ଆସି କିଛି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ, କିଛି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଏ ଥିବେ ନାହିଁ, ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିକି ରହିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୟନ କରି ରହିବ, ହୋଇପାରେ ସେଟା 100 ବର୍ଷ କି 1000 ବର୍ଷ କି 2000 ବର୍ଷ କି ତୁମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ରୁହ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଠିବ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉଠାଯିବ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ବିଚାର ପରେ ଦଣ୍ଡ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛ ବୋଲି କହିଲେ, ଓ ପୁରସ୍କାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ଏ ମରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ 60-70 ବର୍ଷ କି 20-30 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସମୟ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିବେ 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 ଚାଲିବେ। ସେତିକି କରଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ, ବାପା ମା ପାଇଁ ଶୋକ ସଭା ରଖିବେ, ପୁଣି କଣ ବାର୍ଷିକ ସଭା ମାନେ ରଖିବେ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କର, ଏଇଟା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମର ବାପା କି ତୁମର ମା କି ତୁମର ଭାଇ କି ତୁମର ଭଉଣୀ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଦେବେ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କହୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ରର ଅଧର୍ମ ଭାର ବହିବ ନାହିଁ, କି ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧର୍ମ ଭାର ବହିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଛି ସେ ସେଇଭଳି ଫଳ ପାଇବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ମାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଇ ଦଉନଥିବେ, ପଚାରୁ ନଥିବେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଏଇ ଦଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରିବେ ନା, ପୁରୀ କଣ ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ଥି ଧରିକରି ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲିକି କଣ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଦାନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ। ଆଜ୍ଞା, ମଲା ପରେ କଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଲା ପରେ କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମ କରିছে, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତା ଫଳ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଏହା ମନେ ରଖିଥାଅ, ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ, ସେ ନିଜର ଧର୍ମାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମଙ୍କର ଭାରତରେ, ଆମଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲାଣି।
लोक मान को कोन मशाले नहीं कर पुड़िले स्वर्ग छिबे नहीं लोक मान को स्वर्ग द्वार नहीं कर पुड़िले कोन से मधुआ हेई थाउ गुंजुआ हेई थाउ से जंती मधे हेई थाउ पुरी रे स्वर्ग द्वार अछि भलो विषय आजिकाल प्रत्येक जगह स्वर्ग द्वार मान बनेबार आरंभ कले ध्यान दियंतु स्वर्ग द्वार को जाई स्वर्ग द्वार रे पुड़ेई देले कोन जानछो केहू मनुष्य स्वर्ग जाय नहीं स्वर्गर द्वार किए ताकू जानी ताठारे विश्वास कले जाए स्वर्ग राज्य बाइबल लिखा जाउछि मो पथ सत्य व जीवन बोली यीशु ख्रीष्ट कहले यीशु ही पथ अटंती यीशु ही सत्य अटंती यीशु ही जीवन अटंती आ कहले से ही स्वर्गर द्वार मध्य अटंती तेणु यीशु को जानिले जाए आ माने स्वर्ग राज्य को पळेबा स्वर्ग द्वार को जाई कर कोन पुड़े ही देले जीवन आए ध्यान दियंतु मोर प्रिय लोक माने मरि गला परे केते जण कोन स्वर्ग को जीवा पई बोली सेमानकर क्रिया कर्म केमती अछि मु जाने नाही मात्र मरि गला परे सेमानकर अस्थि को धरंती सेमानकर भस्म को धरंती कोन पवित्र जल बोली नै कि कोन जल रे डुबे दियंती आज्ञा सेटा कले मते के स्वर्ग राज्य को जाय ना मोर कर्म अनुसारे मु कोन फल प्राप्त हे मोर कर्म अनुसारे हां जदी होछि बोली कहले निजर अस्थि को नै तुमे वंचित थिबा समय रे कोन नै कर बुडाओ कोठी बुडाइबो ना कोना जो परमेश्वर ठारे विश्वास करी त्राणक यीशु ठारे विश्वास करी पवित्र जल मध्य बुडाओ एवं नूतन जीवन काट पाई चेष्टा करो ताहले तुम स्वर्ग राज्य मरि गला परे अन्य लोक नै तुम रस्ती को बुडीले कोन स्वर्ग राज्य केते लोक अछंती कोन ना स्वर्गस्थ बोली कर लिखि दियंती स्वर्गस्थ के जानि छी स्वर्ग जाय छी कि से नरक जाय छी तारे विचार हेइनी मात्र माने डायरेक्ट विचार कर दो स्वर्ग आज्ञा स्वर्गर कर्ता त्राणकर्ता यीशु को न जाननु गोटे मनुष्य केबे हेले मते स्वर्ग को जाय नै त्राणकर्ता यीशु को निहाती विश्वास कर ता त्राण ओ हालेलुया तो जीवन रो कर्ता भाबरे ग्रहण करथिबा दरकार आ परे जाई कोन जान स्वर्ग राज्य जाय माने नचत नाही गॉड्स प्रॉपर्टी इज नॉट इजी परमेश्वर कर संपत्ति एते सहज नाही मोर प्रिय लोक माने स्वर्ग राज्य आमानकर संपत्ति नुहे स्वर्ग राज्य कार कोन जदी ए जगतर को व्यक्तिर कोन संपत्ति नुहे ध्यान दियंतु कार संपत्ति नाही एहा किंतु सेमानकर संपत्ति हेई पारिबो जो माने त्राणकर्ता यीशु पठारे विश्वास करंती जो माने त्राणकर्ता यीशु को विश्वास करंती त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करंती ताहेले सेमान को परमेश्वर कोन करिवे ना निजर संतान हेबार अधिकार देबे आ जो संतान हेबार अधिकार जे तुमे पाई गलो बोली कहले स्वर्ग राज्य मध्ये कोन जति अंशी हेबो तुमे स्वर्ग राज्य मध्ये अधिकारी हेबो तुमे उत्तराधिकारी हेबो यीशु को ठारे विश्वास करी धर्म कर्म करे में जीवन का दरकार अछि हमनकर हस्त जोटा करिया पे पारुछि वर्तमान प्रभुंकर निमंते जहा करिबा पे पारुछि ताहा हम निहांति करिबा दरकार कारण एबे वर्तमान आमानठार समय अछि वर्तमान आमानठार समय अछि जे प्रभुंकर पे को काम करिया पे चाहो तुमे करो जे धर्म कर्म तुम जहा अछि तात पे करो परमेश्वर मृत्यु परे विचार अछि मृत्यु परे विचार अछि मृत्यु परे कोन जानछंती जे मनुष्यर आगुडे जीवन आरंभ हुए ताहा ही होछि कोनंतति वास्तव जीवन अटे जो जीवन के कोन मृत्यु परे रही अछि ताई होछि अनंत कालीन जीवन आ सेही जीवन केबे मते मरे नाही आकी ए माटी रो कोन जानछते जीवन ए माटी रो मनुष्य प्राच 60-70 वर्ष पर क्षय होई जाय किंतु ए क्षय हैला परे पुनरुत्थित हुए पुनरुत्थित हैला परे जो जीवन अछि ना ता केबे मते क्षय हुए नाही केबे मध्य मरे नाही से धार्मिक रो जीवन मध्य धार्मिक मध्य केबे मरिबो नाही कि से दुष्ट मध्य केबे मरिबो नाही या मन रखि थाओ धार्मिक कोन जानछंती अनंत काल निमंते ईश्वरंग राज्य मध्य को जीव आ दुष्ट अनंत काल निमंते अग्नि मध्य को जीव हेले अमान कोन करू वर्तमान प्रभुंकर राज्य पई कोन जानछंती कार्य करे धार्मिकता रे जीवन का चेष्टा प्रभुंकर निमंते कोन जानछंती धार्मिकता रो जीवन करिया पई मन चेष्टा प्रभुंकर कोन जानछंती से आवास स्थल रे वास तेणु प्रियतम जी समान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आसमान पुनर्बार गोटे पद मान देखिबा दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 3 पद 2 पद पृथ्वी जो माने शयन करंती सेमानक मध्यरु अनेक जागी उठिबे केतेके अनंत जीवन ओ केतेके लज्जा ओ अनंत अवज्ञा भोग पई उठिबे समस्त सब पई नहे केते लोक तो अनंत जीवन पई उठिबे आ केतेको लज्जा पई ओ केतेको अनंत अवज्ञा भोग करिया पई उठिबे तो जीवन मध्ये मिलिबो तापर केते लोक कोन जानछंती लज्जा मध्ये मिलिबो से
ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଉଠିବେ। କେତେ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ମରବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ଗଲା ପରେ କଣ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କର, ଏନ୍ଜୟ କର, ତୁମେ ଯାହା ପାରୁଛ ଏନ୍ଜୟ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ବିଚାର। ତୁମେ ଯାହା ଯେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ତୁମେ କର, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ବିଚାରର ଦିନ। ଆଜି ବିଚାରର ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ, ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ।